अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप तो उनके लिए सब कुछ करते हो लेकिन वो आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आपका हक है? क्या आप मुसलसल रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनका नजरअंदाज किया जाना बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर हाँ तो माजरत, आप बहुत नामुनासिब कर रहे हैं। नाजरीन, रिश्तों का मकसद एक दूसरे की खुशी और तकलीफ को एक दूसरे के साथ शेयर करना और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करना होता है। रिश्तों का मकसद खुशी हासिल करना होता है, लेकिन अगर रिश्ते ही हमारे लिए दुख और तकलीफ का सबब बन जाएं तो फिर रिश्तों की अफादियत और अहमियत खत्म हो जाती है। नाज़रीन, हम अपने चैनल वारिस की बात पर मुसलसल उन मसाइल पर बात करते हैं जो आम आदमी के रवैये, सोच और आदत की वजह से पैदा होते हैं। हम आपको ऐसे ही मसाइल के बारे में एजुकेट करते रहते हैं ताकि आप अपने मसाइल की वजूहात को समझें और उनके हल के लिए हमारी तजावीज को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लागू करें ताकि वो आपकी जिंदगी को पुरसुकून बना सके। हमारी सारी मेहनत का मकसद आपकी जिंदगी को पुरसुकून बनाना और खुशगवार बनाना है। आज की वीडियो रिश्तों को मजबूत बनाने के हवाले से बहुत अहम है क्योंकि हमारे आम आदमी के रिश्ते में मसाइल, टेंशन की बड़ी वजह है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम रिश्ते में दूसरे साथी को अपनी वैल्यू कैसे महसूस करा सकते हैं। अक्सर औकात हम अपने ताल्लुकात में ये महसूस करते हैं कि हमारी कदर को नजरअंदाज किया जा रहा है। शायद आपने कभी ये सोचा होगा कि आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत और आपकी कुर्बानियां क्यों नहीं समझी जा रही। ये एहसास कि आपको कम अहमियत दी जा रही है न सिर्फ आपकी खुद एतमादी को मुतासिर करता है बल्कि आपके ताल्लुकात को भी खतरे में डाल देता है। इस मसले का हल करना जरूरी है क्योंकि जब हम अपनी अहमियत को दूसरों के सामने पेश नहीं करते तो वो कभी भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसलिए रिश्ते को बरकरार रखने और उसमें मजबूती के लिए जरूरी है कि रिश्ता बामी एहतराम पर कायम हो। बामी एहतराम के लिए जरूरी है कि दोनों साथी एक दूसरे की वैल्यू और अहमियत से वाकिफ हों। अगर किसी रिश्ते में आपका साथी आपकी अहमियत और वैल्यू को नहीं समझ रहा तो आप आज की इस वीडियो में बताए गए 6 तरीके इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और कोई बात समझ ना आए या कोई सवाल ज़हन में पैदा हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा रिश्ता भी मजबूत हो जाए और हम एक दूसरे की मदद कर सकें और अपनी खुशियां बांट सकें। नंबर 1, खुद से मोहब्बत। लव योर सेल्फ। दोस्तों, एक बात याद रखना, दूसरे आपकी कदर सिर्फ उस वक्त करेंगे जब पहले आप खुद अपनी कदर करोगे। खुद से मोहब्बत का मतलब है कि अपनी केयर करना। ये केयर आपके जज्बात और रूह की भी है और आपके जिस्म की भी है। जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने किरदार और अपने मामलात को भी दुरुस्त करते हैं। जब हमारा साथी हमारी कदर नहीं करता तो उसकी इजाजत उसको हम खुद देते हैं और ये इजाजत हम अपने मनफी किरदार के जरिए देते हैं। इसलिए आप अपने किरदार को उस लेवल तक ले जाएं जहां आपका साथी आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाए और ये सिर्फ अपने आप से मोहब्बत से मुमकिन है। जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आपके साथी को भी इल्म होता है कि आपकी जात आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। नंबर 2, ना कहना सीखें। यू डोंट हैव टू एग्री टू एवरीथिंग ही सेज। आपका साथी की हर बात से एग्री करना जरूरी नहीं। जब आप दूसरों की हर बात से एग्री करते हैं तो लोग आपको अहमियत देना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है कि किसी की हर बात मानने और उसकी हाँ में हाँ मिलाने से आप उसके दिल को जीत लेंगे। लोग सिर्फ उनको अहमियत देते हैं जो आजादाना राय रखते हैं और इख्तलाफ रखने और उसका इजहार करने की जुर्रत रखते हैं। अगर आपने अपने साथी से अपनी कदर करानी है तो आपको ना कहना सीखना होगा। मिसाल के तौर पर आपका साथी आपको एक कप चाय बनाने का कहता है जबकि आप सुबह के लिए कोई प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। आपको सिंपल उसे ये बताना होगा कि आप मसरूफ हैं और आपके पास इस वक्त चाय बनाने का टाइम नहीं। बाज़ दफा ये इनकार अच्छा नहीं लगता लेकिन ये इनकार आपकी आजादी और अहमियत के लिए जरूरी है। आपका ये इनकार ही आपके साथी को बताएगा कि आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें अहम है और उन पर तवज्जो और वक्त देना आपका जरूरी है। नंबर 3, हर वक्त दस्तयाब ना रहें। डोंट बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक। एक कदम पीछे हटें, एक कदम आगे बढ़ें। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि कभी अपने साथी को कुछ जगह देना क्यों अहम है? ये बात सच है कि हमें अपने प्यारों के लिए हमेशा मौजूद रहना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा दस्तयाब रहने से हम अपने रिश्ते को किस तरह मुतासिर करते हैं और उसे कैसे खराब कर रहे होते हैं? जब हम 24 घंटे अपने साथी के लिए मौजूद रहते हैं तो हम उन्हें ये पैगाम देते हैं कि हम उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे एक और मसला भी पैदा होता है। जब आप हमेशा दस्तयाब होते हैं तो हम अपनी शनाख्त और आजादी को खो सकते हैं। हम अपने साथी को खुश करने में हम खुद को भूल जाते हैं और साथी हम पर इन्हिसार करते करते नशे की तरह हमारा आदी हो जाता है। जब आप अपने साथी से कुछ वक्त के लिए दूर रहते हैं तो वो आपकी कदर ज्यादा करते हैं और जब आप उनसे दोबारा मिलते हैं तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता है। बस आज ही से एक कदम पीछे हटने की कोशिश करें, अपने साथी को कुछ जगह दें और देखें क्या होता है। आपको शायद हैरत हो कि आपका रिश्ता पहले
سے کہیں زیادہ مضبوط اور خوشگوار ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ ایک مضبوط رشتہ دو افراد کے درمیان ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ سیلیبریٹ یور اچیومنٹس۔ دوستو، اپنی کامیابیوں کو اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنا نہ صرف انہیں خوش کرتا ہے بلکہ آپ کے رشتے کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ جب آپ اپنی چھوٹی بڑی کامیابیاں اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ انہیں زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ اپنی کامیابی کا جشن اپنے ساتھی کے ساتھ مناتے ہیں تو آپ دونوں ایک دوسرے کے زیادہ نزدیک آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ عزت اور محبت محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ کے رشتے میں اعتماد اور قربت کو بڑھاتا ہے۔ اپنی کامیابیوں کو شیئر کرنے سے آپ اپنے ساتھی کے سامنے اپنی زندگی کی ایک کھڑکی کھولتے ہیں۔ وہ اس کھڑکی سے آپ کی ان صلاحیتوں اور خوبیوں کو بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو منفرد بناتی ہیں۔ یہ آپ کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا کرتا ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آپ اپنے ساتھی کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ آپ ان کی قدر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ یہ آپ کے رشتے کو ایک مضبوط بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنی کامیابیوں کو اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آپ کے رشتے کو کس طرح مضبوط بنا سکتے۔ نمبر 5، خود سے جواز بنانا چھوڑ دو۔ نو روم فار لیم ایکسکیوزز۔ اپنے جذبات کو دبانا چھوڑ دیں اور اپنے پارٹنر سے کھل کر بات کریں۔ جب وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ اس کے لیے بہانے تلاش کرنے کے بجائے اسے واضح طور پر بتائیں کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ آپ کی سالگرہ بھول جاتا ہے تو اسے بتائیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا اہم تھا۔ یاد رکھیں، آپ کی خوشی اہم ہے اور آپ کو اسے اہمیت دینا آپ کا اس پر حق ہے۔ جب آپ اپنے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے۔ یہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ ان کے اعمال کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے اور آپ کسی بھی قسم کی بدسلوکی برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند رشتے میں دونوں افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ اپنے ساتھی سے کھل کر بات کرتے ہیں تو آپ اپنے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ نمبر 6، بات چیت دو طرفہ عمل ہے۔ کمیونیکیشن از ٹو وے پروسیس۔ اپنے دل کی بات کھل کر کہنا اور دوسرے کی بات سننا دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ جب آپ اپنی رائے آزادانہ طور پر پیش کرتے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اپنی رائے ہے اور آپ اسے اہم سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ اپنے پارٹنر کی بات سن کر اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے لیے اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا پارٹنر کام سے تھکا ہوا گھر آتا ہے اور اپنی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس وقت آپ کو صرف اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے یہ بھی محسوس کرانا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ آپ اسے ہمدردی اور حمایت دے سکتے ہیں اور اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے موجود ہیں۔ جب آپ اپنے پارٹنر کو اس طرح محسوس کراتے ہیں تو وہ آپ کے اور زیادہ قریب آئے گا اور آپ کے رشتے میں اعتماد اور قربت بڑھے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک صحت مند رشتے میں دونوں افراد ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کا پارٹنر آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور آپ دونوں مل کر ایک خوبصورت رشتہ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، رشتے میں اپنی قدر اور اہمیت کا احساس دلانا ایک لطیف اور بہت نازک معاملہ ہے۔ اس میں کئی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کا مقصد اپنے ساتھی کو اپنی قدر اور اہمیت کا احساس دلانا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے درمیان باہمی احترام قائم رہے۔ آپ کا مقصد ساتھی پر برتری حاصل کرنا یا اسے کم تر محسوس کرانا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ طریقے ایسے ہیں جن سے آپ اپنے ساتھی سے اپنی قدر کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ساتھی آپ کی وہ عزت نہ کرے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب کمنٹ میں لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔